Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 3rd of October 2020 and today's Dawn editorial is about foreign funding saga. यानी एक ऐसी स्टोरी है जिसके हवाले से आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इसकी फ़ंडिंग के हवाले से इनके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं कि इन्होंने इस बात को इन्होंने रिटर्न देना है कि इनके पास जितने ये पैसे आते हैं जो ये इलेक्शंस के ऊपर लगाते हैं ये इनके पास कहाँ से आते हैं। तो इसके हवाले से डिटेल में ये एक एडिटोरियल है जिसको हम पढ़ लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेल्ड अनदर हियरिंग ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉरेन फंडिंग केस ऑन थर्सडे। ये जो जुमेरात अभी गुजरी है ना, इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसने एक और हियरिंग जो है वो की है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, जिसमें फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो केस है उस पर बात की गई एंड गेव येट अनदर डेट फॉर येट अनदर हियरिंग। और उसके साथ ही उन्होंने एक और डेट दे दी है कि इसके ऊपर एक और हियरिंग होगी। दिस टाइम द हियरिंग pertained टू द PMLN एंड PPP। इस टाइम जो है ये हियरिंग जो है ये रिलेट करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। बट द लॉन्गेस्ट रनिंग केस इज़ दैट ऑफ द रूलिंग PTI दैट हैज़ कंटिन्यूड फॉर नियरली 6 years विदाउट एनी कंक्लूजन इन साइट। लेकिन देखा जाए तो अभी तक सबसे जो लंबा केस चल रहा है वो PTI पार्टी के ऊपर है जो इस वक्त रूलिंग कर रही है, और वो तकरीबन पिछले 6 साल से जारी है और अभी तक इसका किसी किस्म का कोई नतीजा जो है वो मंजर आम पर नहीं आया। The scrutiny committee appointed by the ECP to probe allegations of undisclosed foreign funding of the PTI has also been dragging its feet. ये जो स्क्रूटनी कमेटी है जिसको अपॉइंट किया था ECP ने, इसने जो इन्वेस्टिगेशन की एलिगेशन के ऊपर जो अभी तक अनडिस्क्लोज्ड हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से PTI की, वो भी ऐसा लगता है कि अभी तक वो अपने कदम घसीट के चल रही है, यानी उसमें किसी किस्म की अभी कोई पॉजिटिविटी या किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट नहीं आया। It had submitted a report to the ECP which was found unsatisfactory. उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट जमा करवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो अभी तक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। द कमेटी वॉज गिवन 6 weeks टू सबमिट अ मोर सॉलिड रिपोर्ट। कमेटी को 6 हफ्ते दिए गए कि वो इससे कोई बेहतर ये एक सॉलिड जो है वो रिपोर्ट जमा कराएं। दिस टाइम फ्रेम एक्सपायर्स इन अदर 2 weeks, और ये जो टाइम फ्रेम है ये भी अगले 2 हफ्तों में गुजर जाता है। द लॉज अबाउट फॉरेन फंडिंग फॉर पार्टीज़ आर फेयरली क्लियर। ये जो कवानीन बनाए गए हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से तमाम पार्टीज़ के लिए वो वाक़या बड़े क्लियर हैं, यानी वो जायज़ तरीके से बड़े वाज़ेह हैं। ऑल फंडिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, अबव बोर्ड एंड अकाउंटेड फॉर। जितनी भी फंडिंग हो वो क्या होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट हो, अबव बोर्ड ये ईडीएम है, इसका मतलब वो वाज़ेह होनी चाहिए, एंड अकाउंटेड फॉर, और उसको काउंट किया जाना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऑल पार्टीज़ नॉट जस्ट बिगर वन, जितनी भी पार्टीज़ हैं जिनमें बड़ी पार्टीज़ की सिर्फ बात नहीं हो रही, मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फंडिंग टू इंश्योर दैट ड्यूबियस एंड इलीगल मनी इज़ नॉट बीइंग इन्वेस्टेड इनटू दीज पार्टीज़। उन सबको जो है उनको डॉक्यूमेंटेशन देनी चाहिए उन सारी फंडिंग की जो यकीन दिलाए कि ये ड्यूबियस नहीं है, यानी मशकूक नहीं है, और इलीगल मनी जो है इसका में इन्वेस्ट नहीं की जा रही, देयर बाय इंजेक्टिंग करप्शन इनटू एन ऑलरेडी वीक डेमोक्रेटिक एडिफाइस। कि ये ना हो कि ये वाला जो काम है, ताकि ये ना हो कि और ज़्यादा करप्शन ऐड कर ले जो पहले से ही एक हमारे पास कमज़ोर किस्म का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। In this respect, इस हवाले से the PTI as a ruling party has a major responsibility to set an example by providing all details required by the ECP and also answer all allegations made against it. इस हवाले से अगर देखा जाए तो PTI जो रूलिंग पार्टी है उसको ये होते हुए इसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे कि वो जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो ECP को जमा कराए और उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगे हुए इनके ख़िलाफ़ उनका जवाब दे। The case against the PMLN and PPP also merits equal attention. Through the Times does raise eyebrows when it coincides conveniently with NAB's flawed accountability process that focus overwhelmingly on the opposition. PMLN और जो PTI पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो केसेस हैं उनके ऊपर भी मेरिट जो है इक्वली अटेंशन करता है, और इस वक्त आपको देखा जा सकता है कि बड़े लोगों की आंखें जो हैं खुल चुकी हैं और इस बात पे एग्री करते हैं कि ये कन्वीनियंटली जो नैब है ये इसने बड़ी एक फ्लॉड किस्म की अकाउंटेबिलिटी जो है वो इसने फोकस की, और ख़ास तौर पे अपोजिशंस के ऊपर। These parties have much to answer for the given heavy amounts of money that spent on electoral activities. इन पार्टीज़ के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट में इन्होंने जो रकम खर्च की है ये इलेक्टोरल यानी इलेक्शन एक्टिविटीज़ में, उनका जवाब देना भी बाकी है। Mature democracies have stringent campaign funding law aimed at ensuring that all funds spent by political parties are legal and within a limit that cannot be construed
as buying overwhelming influence over the party. یہ جو ہماری میچور ڈیموکریسیز ہوتے ہیں ان کے بڑے اسٹرکٹ قسم کی کیمپین فنڈنگ لاز ہیں جو اس بات کو یقین دلانی کراتے ہیں کہ جو فنڈز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو اسپینڈ کیے جاتے ہیں وہ لیگل ہونے چاہیے اور ایک لمٹ کے اندر ہونی چاہیے جس کو سمجھا جا سکے کہ یعنی یہ اس کا جو اثر ہے نا وہ پارٹی کے اوپر بڑا اوور ویلمنگ قسم کا ہو. It is in this context that the ECP should use its power to make political parties accountable for all sources of funding. اس لیے یہ جو کانٹیکسٹ ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو اپنی پاس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ان کا احتساب کر سکے سورس آف فنڈنگ کے حوالے سے وتھ اسپیشل فوکس آن منی کمنگ فرام فارن سورسز. اور ان میں اسپیشل فوکس جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس رقم کے اوپر فوکس کریں جو آپ کے باہر سے آ رہی ہے. However, the ECP's track record so far leaves much to be desired. ابھی تک اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اس میں ابھی بہت چیزیں ہیں جو وہ پیچھے ہے. These important cases have been allowed to drag on endlessly, giving rise to the perception that the ECP is taking a lenient view towards the issue. ایسا لگ رہا ہے کہ ECP جو ہے نا یہ بڑا نرمی کے ساتھ ان ایشوز کو دیکھا جا رہی ہے اور جو بات بڑی پرسیپشن ہے جو اس امید کو جو ہے اوپر بڑھا دیتا ہے کہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کو انہوں نے ڈریگ کرنے کی اجازت دے دیا کہ اس کو جتنا مرضی جو ہے آپ کھینچ سکتے ہو. 6 years is more than enough for the PTI case to reach a final conclusion. 6 سال جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے کہ ابھی تک وہ فائنل کنکلوژن تک نتیجے تک نہیں پہنچے. دا لاسٹ چیف الیکشن کمشنر ہیڈ آرڈر ڈیلی ہیئرنگ آن دس کیس. اس سے جو پہلے ہمارے چیف الیکشن کمشنر تھے انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ اس کیس کے اوپر ڈیلی ہیئرنگ ہونی چاہیے. اٹ بگین فیسنگ ہیبیچول ڈیلیز ونس ہی لیفٹ آفس. اور جیسے ہی انہوں نے آفس چھوڑا ہے تو اس کے سامنے پھر ہے کہ جی اب عاداتی طور پہ جو ڈیلیز جو ہے نا اس کا سامنا ہو رہا ہے. The ECP must now swiftly to conclude all these cases and make decisions that force these and other political parties to open up their ledger books and account for every rupee received. اب ECP جو ہے اس کو لازمی جلدی سے کوئی اس طرح کی موو کرنی چاہیے جس میں یہ بات شامل ہو کہ انہوں نے ڈیسیژن کرنی ہے اور انہوں نے فورس کرنا ہے ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اپنی لیجر بکس اوپن کریں اور جتنے بھی پیسے وہ اسپینڈ کریں ان کا حساب دیں. If we want to strengthen democracy and reform the structure of our political parties, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیموکریسی کو مضبوط کریں اور ہمارا اسٹرکچر جو ہے اس میں ریفارم لائیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے, this is a key step in that direction. تو اس طرف لیے جانے والا یہ کی اسٹیپ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ قدم ہوگا. The ECP must do its job without delay. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی یہ جو کام ہے یہ بغیر کسی دیری کے کرنا چاہیے. So that was all about today's Dawn editorial. Vocabulary کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو first one is pertained, جس کا مطلب ہے related matters pertain to the organization of governments cannot be discussed openly. Probe کا مطلب investigation ہے. A probe into city hall corruption is needed. Edifice کا مطلب ہے structure, the concept on which the edifice of capitalism was built are discussed. Coincides کا مطلب ہے ایگری کرنا, مان لینا. The interest of employers and employers do not always coincide. Stringent کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سخت یا strict. Stringent guidelines on air pollution should be given. Constitute کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا. His words could hardly be construed as an apology. Perception کا مطلب ہوتا ہے خیال, understood کرنا. Hollywood's perception of the taste of the American public is about to be judged. So that was all about today's Dawn editorial اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی vocabulary. پلیز ٹرائی ٹو رائٹ یور اون اوپینین اباؤٹ اٹ. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ویدر پی ٹی آئی جو ہے اس کو کون سا اسٹیپ لینا چاہیے اور ڈیموکریسی میں کس طرح ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وچ پارٹ از ڈوئنگ دس ویل, بیکاز نہ پی ایم ایل این نے ابھی تک کچھ کیا, نہ پی ٹی آئی نے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے. اپنا اوپینین ضرور رائٹ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم, اللہ حافظ.